joto chini media friends dong no kha kaham te hamjamo kuplung ya pharo kaisa belena koktuma kaham chini joto sports hamda tongnani bagui ani logio tongo chini TTAID se hapangni eba chini sports and youth affairs department ni principal officer borom gnang tei tongo chini o TTAID se super league ni taklai ni jeta event manager je bo chini joto je chini je o tournament no naithoklai ti sana bagui bono barjaya farjak tei norok no jotono no haino hai belai belai no hambai rewo norong bisingti thanai jorabo जों chini awi mong belai no kahamangkha khaklayo taklai bo haino hai chini joto thungkrong bagui koktoma kaham to mano norok chini joto lukurong ni khawo eba thanibo norong ni bisingti sogiyani hinai chini joto media rong bisingti taklai bo haino hai जों TTAID se super league jengna thangai tongo fainai 15 तारिख अब o talni 15 तारिख diborni ekta tampurun chimi chini khumulung stadium bo जों jengna thangai tongo thanai jorabo chini total 8 teams tongmani taklai hangke जों chini 8 ta district ni bisingo যেটা চিনি টিম যত ডিস্ট্রিক্টনো দলनै খেলাयै তাকলাই স্নামজাखा এই 16 টিমनि बिसिङाव 320 प्लेयार्स बरक पार्टिसिपेट खालायनाय যত प्लेयार्स रंनो मान्थलि ऑनरियम 8000 खालायै बरक माननाय ताई गोप्लाय इंनाय जे बदल बंके 5 lakh माननाय दे सेकेंड नहीं हैंके बोरंग हैंके 3 लाख माननाय तो माहिकिनो ताकले जों गोताल जिनि जे टीम तंमानि बोरंनो बो जों हायनो हाय जों खाखामिया फारो थानाय जे टीम तंमन ते ताकले टीम बारिखा ते कैसे बेलेकनो कोक्तमा काहाम अमनो चिनी ADC habang bahakti puila chini khumlung stadium bo floodlight by clay khelangna thangai tango inauguration dino chengmani yagulo chini next match ngai जों floodlight by clay जों horabo जों chini je football day match जों borno nai chini jot lukurok je ba chini sports hamna tongnai chini lukurok nai mannai যেটা ফরম্যাট লাস্ট ইয়ার যে তংমানি খরকবুরই যেটা নাহাই মানো হায়ার অমাহাইকেন তাকলে ফরম্যাট সামজাক নরক অফিশিয়ালি যে প্রো নোটিফিকেশন মাননাই নর আরো বেবাক মাননাই চিনি অ পান্দানো মচারনা বাগৈ চিনি হাবো বাগরা ব তংনাই তে চিনি অনারেবল সিএম তে যত চিনি অনারেবল ইএমস অনারেবল এমডিসিস তে যত অনারেবল চেয়ারম্যান তে যত চিনি administration officers CEO joton bisingtino जों पान्दानो नायथोख्लाय जों चेंजागनाय टीम चारजना हायर नाहाय मानो नों फाताने नाहामो जों ना निनि स्टेडियम नाहामो जों नेशनल नाहामो जों इंटरनेशनल नाहामो जों आबो टीमनि उइसिनाय आं जतो चिनि खा खामलो करंनो हायनो हाय मुइतु खलायफिनाय 15 तारिखो चिनि चेंगमानि पान्दा चेंगमानि दिबर जरावो दामसा तामपुर एबा एकटा तामपुर सिमी जों अरो पान्दा चेंजांनाय o panda phaimajo phaina bagai norongna jotono ang TTAID se hapang ningai sports and youth affairs bedek ningai norongna khabai khubake lamso 15 December ni Monday adin inauguration nai abon pore continuously choli thanai te adino norok na joto district no nai but starting e जों khumlung simi changjang nai hambai